wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani qauhu qauli. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, sehat walafiat serta panjang umur sehingga kita bisa berkumpul di tempatnya Bapak Maman ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita umatnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahullah, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pengajian malam hari ini yang bertempat di rumah Bapak Maman. Yang pertama, acara pembukaan. Acara yang kedua nanti pengiriman hadiah ahli kubur dan pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Bapak Rudi. Dan acara selanjutnya pembacaan ratib oleh Bapak Alim. Acara yang keempat nanti langsung tausiah oleh Bapak Al-Ustadz Sulaiman. Acara kelima nanti langsung doa yang akan mungkin langsung Ustadz Abdul Somad. Dan nanti dilanjutkan mungkin acara santai. Untuk acara yang pertama marilah kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga acara ini bisa berjalan lancar dari awal sampai dan akhirnya. Allah hadiniyah wali kulinatin sholihah ilah hadarin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ulillahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يعطيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسعود وخلقنا لهم من مثله ما يركبون صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تنتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين مدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
بما كانوا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين 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 الفاتحة لصاحب الراد وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله سلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المشير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا رب يا ذا الجلال والإكرام أعمتنا على الدين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام أعمتنا على دين الإسلام يا قوي يا معتين عف شر الظالمين يا قوي يا معتين عف شر الظالمين يا قوي يا معتين عف شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المعتين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المعتين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المعتين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم وكلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفائدة إلى رؤي سيدنا حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علوي بعلوي وصولهم وفرعهم أن الله يعلي درجات في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح سادتنا الشفيع المحققين والمعلمين العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وشرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله العالمي الحداد صاحب الراتب وصوله وفرعه أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الفائدة أن الله يخفض الحجاج والزوار والمسافرين من المسلمين بالبر والبحر أجمعين، أن الله يشبههم سلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مهدودين مرزوقين في خير ولطف وعافية، أن الله يعلي أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن الله يجنبنا الفتن والمحان ما ظهر منها وما بطن، ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة، وحسن الخاتم عند الموت في عافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan auzid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Shadaqallahu wa shadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram, yang saya hormati keluarga dari Bapak Maman, yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Nisar Salim, yang saya hormati bapak-bapak jamaah taklim Babur Rahmah, yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu mendapat keberkahan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercucur curah kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada umat yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini karena jadwalnya jadwal tajwid ya, belajar Al-Quran, saya mengulas tentang Fatihah. Kenapa pentingnya Fatihah yang kadang-kadang kita bisa
dikejar dengan nafsu. Kenapa? Pada saat sholat, Fatihah menurut kita benar banget. Kita udah nafsu, yang kita kejar-kejar apa? Buru-buru. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman lam yaqrahu bi fatihatil kitab. Tidak sah seseorang sholatnya apabila Fatihahnya tidak benar. Atau ulangi dan ulangi, nggak selesai-selesai. Tapi kalau belajar, insya Allah Allah akan ampuni segala bacaan kita. Sekedar mengingatkan, yang paling sulit itu adalah makharijul huruf, yang sering tertukar, makharijul huruf. Di mana makharijul hurufnya? Jangankan orang yang sudah tua, anak kecil pun kalau misalkan nggak dibiasain dengan makharijul huruf, tetap aja sebutannya hampir mirip. Apalagi kita tua, udah belajarnya seminggu sekali, ya. Tapi sholat 5 waktunya mah harus jangan sampai ketinggalan. Tapi kalau misalnya kita masih belajar, Allah Maha Pengampun. Kata Allah dalam Al-Quran di dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat, Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila, bacalah separuh Al-Quran lalu baca Al-Quran dengan berlahan. Kita terapkan di dalam sholat kita. Bagaimana caranya? Sholat adalah hukumnya wajib. Tapi dalam membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah SAW mengerjakannya adalah satu ayat. Berarti kalau satu ayat, kita ikut dalam sunnah dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Susahnya di makharijul huruf di mana, Pak? Contoh yang kecil. Yang sering tertukar ucapan kita itu di huruf H. Antara H kecil dan H besar. Contohnya, Alhamdulillah. Karena dapat rezekinya banyak, hari ini 1 juta nih. Kemarin alhamdulillah 100.000. Hari ini 1 juta. Jadi ngucapnya alhamdulillah. Antara alhamdulillah dan alhamdulillah itu artinya udah jauh. Udah berubah. Kemana tahu, padahal sama-sama huruf H. Cuman H kecil dan H besar. Ini harus diperhatiin. Kalau di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji bagi Allah. Haknya hak yang kecil. Ini makharijul huruf, Pak. Terus hak kecil kita tukar dengan hak besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya bukan segala puji bagi Allah, tapi segala kematian bagi Allah. Udah jauh, cuman hak. Nih sekedar mengingatkan. Makanya belajar makharijul huruf dan tajwid itu paling sulit. Tapi kita terus dan terus. Soalnya kenapa, Pak? Setiap hari kita tuh berkecimpung dengan bahasa Arab. Kalau orang yang nggak berkecimpung dengan bahasa Arab, yang tidak mengucapkan bahasa Arab, berarti orangnya nggak sholat. Bener nggak, Pak? Fatihah paling penting karena Fatihah adalah rukun qauli. Yang paling sulit dalam rukun qauli adalah Fatihah. Yang sering ketukar hurufnya adalah Fatihah. Baik makharijul huruf maupun tasdid. Yang sering kita dengar lagi masalah tajwid. Tadi makharijul huruf. Ya. Yang paling sering diucapkan, apalagi sering buru-buru sholatnya, tasdid. Di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tasdid di dalam surat Al-Fatihah ada 14, kadang-kadang kita bacanya begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti bukan 14, ada 13. Satunya udah dibuang tuh tadi. Terus ngingetin lagi sama huruf apa di tajwidnya, mad tabi'i. Itu yang sering terbuang apa? Huruf waw di akhir. Bacanya ghairil maghdubi alaihim. Itu bukan huruf dal tapi huruf dhad ketemu waw. Jadi bacanya
mulutnya dimonyongin Pak, kayak orang sambil makan singkong panas-panas gitu ya. Ghairil maghdubi. Saya mengingatkan. Ya, saya contohkan. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang sering ketukar antara alif dan ain. Alif bacanya a, tapi kalau ain bacanya a. Lebih di atas. Ini harus kita gimana ya? Setiap hari harus kita menghafal makhorijul huruf agar sholat kita lebih sempurna. Dalam sholat ta'awud itu hukumnya sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i. Sekarang kalau mazhab Imam Syafi'i, bismillah itu adalah salah satu ayat dari surat Fatihah. Kadang-kadang baca bismillahnya, kalau menurut tahsinnya jangan disentak-sentak Pak. Kadang-kadang sholat sunnah kita buru-buru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tolong bacanya jangan terburu-buru, ingat pesan dari firman Allah di surat Al-Muzammil tadi. Contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hak kecil pun nggak boleh terlalu dihameskan. Kalau dihameskan seperti huruf kha. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti huruf kha. Itu terlalu banyak desisnya, anginnya. Jadi seperti huruf kha. Kalau kha ya kha, berarti kha dalam tenggorokan. Boleh nggak hak kecil dihamaskan? Boleh. Tapi hamasnya jangan terlalu banyak. Ya, hak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Hak di ujung Bismillah itu haknya hak kecil. Ingatin ya Pak. Di sini saya ngingetin begitu pulang besok atau lusa ada waktu lihat di Al-Qur'annya, ingetin huruf demi huruf. Walaupun kita nyebutnya nggak sempurna, tapi pada saat kita sholat, nih lempangan ini hurufnya ini, lempangan ini hurufnya ini, lempangan ini hurufnya ini. Insya Allah sholat kita sempurna. Karena gimana? Logat kita berbeda-beda Pak. Kayak Pak Sudi dari seberang. Ya kan, kayak Pak Siswanto dari seberang, itu udah beda, berubah. Saya dari Betawi, Posanisa dari Betawi, belum tentu semuanya sempurna. Yang penting kita dalam makhorijul hurufnya, kita ingat satu per satu. Agar sholat kita bisa lebih sempurna. Apalagi artinya kita bisa paham. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Di akhir alamin jangan diganti dengan huruf alif. Seringnya itu diganti dengan huruf alif. Di situ hurufnya ain. Ain. Jadi bacanya a. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi diangkat. Alamin, bukan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu huruf jadi huruf alif atau hamzah. Memang kalau kita sebutin satu persatu gampang, tapi kalau dia udah bersambung dengan ayat itu nyebutnya susah, ribet. Ya kan? Jadi bacanya alhamdulillahi rabbil alamin. A-nya itu huruf hurufnya tajwidnya huruf mad tabii atau mad asli. Jadi panjangin 2 harokat. Alamin. Lanjut. Nih, di sini yang kadang-kadang kuping nih suka dengar tapi lidah yang usil. Sering imam baca Fatihah, haknya ini seperti huruf kha. Terlalu banyak hamas, angin. Bukan nggak boleh dihamesin ya. Nggak boleh didesis, bukan. Jadi ar-roh, itu salah. Jadi bacanya ar-rahmanir-rahim.
Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Yang sering kita lupain di dalam ayat ini itu tasdid di atas dal. Paling ribet. Buru-buru maliki yaumiddin. Nyangkut nggak tuh tasdid? Kalau kita sebutin artinya kira-kira salah nggak tuh? Salah. Yang kecil walaupun kecil jangan dianggap enteng kalau dalam Fatihah. Salah dalam satu huruf, salah dalam makharijul huruf, salah dalam tasdid, salah dalam tajwid akan merubah arti. Salat kita sah nggak? Nggak sah. Karena itu salah satu dalam rukun kauli, rukun salat. Jadi maknya jangan seperti di dalam surat An-Nas. Kalau surat An-Nas pendek. Malikin nas. Kadang-kadang giliran baca kita ketukar tuh. Giliran malikin nas, giliran maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, malikin nas. Itu salah, ketukar. Kalau maliki yaumiddin itu adalah huruf mad asri atau mad tobai, 2 harokat. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tasdid, sidah itu tekanannya 1,5 harokat. Artinya kenapa? Lebih rendah daripada mad tobai. Kalau mad tobai panjangnya 2 harokat, kalau tasdid itu 1,5 harokat. Artinya kenapa? Kalau maliki ada gini. Iya, antara i dan ya itu ya-nya kan mad asli atau mad tobai itu lebih panjang sedikit daripada tekanan dari sidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Terus kita nggak pakai tasdidnya karena itu buru-buru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya udah jauh lagi, Pak. Cuman tasdidnya. Sekarang kita bacaan tasdid. Tadi makharijul huruf. Yang sering kepeladuk di bacaan ini nih, di surat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini enggak siapa. Ngaji mah kadang-kadang bener giliran sholatnya enggak kepake. Karena apa? Di hatinya dipenuhi dengan nafsu yang terburu-buru. Ya kan? Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "I'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu." Kalau kita ingat lagi bekerja buat dunia, Pak, jangan ingetin mati besok. Anggap aja kita hidup 1000 tahun lagi. Tapi kalau pada saat kita sholat, anggap aja ntar nih habis sholat kita mati gitu. Jadi timbul rasa khusyuk sholat kita. Apalagi artinya kita tahu. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau nggak dipakai tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya kepada matahari kami menyembah dan kepada matahari kami mohon pertolongan. Hidupnya di sono, Pak, di Jepang. Jadi jangan sampai makharijul huruf tertukar. Ini pentingnya dalam sholat. Jadi jangan pernah terburu-buru dalam sholat. Gitu. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini antara sa dengan sod. Ini nyaruk nih, Pak. Sod ihdinas. Sa, sya, so. Ini yang susah. Tapi kalau kita ingat, wah ini bahwa ini di bagian ihdinas siratal mustaqim. Lidah mulut kita tidak mampu buat ngucapin, tapi hati kita ingat dengan huruf tersebut.
Karena itu hurufnya bukan sin, bukan sim, bukan sa. Terkadang ihdinas dikecilin. Ihdinas, kalau ihdinas itu bukan huruf sod, tapi huruf sa. Kalau ihdinas berarti hurufnya sin. Kalau ihdinas, nah, hurufnya sya besar. Harusnya hurufnya sod. Ihdinas sirat. Jadi mulutnya agak monyong aja Pak, cuek aja. Yang penting bacaan kita benar. Ihdinas siratal mustaqim. Di akhir itu bukan kaf tapi qaf. Kalau qaf dan kaf, kalau qaf bacanya agak di dalam nih Pak, tenggorokan. Mustaqim, bukan mustaqim. Artinya gini, kalau qaf itu ditukar dengan kaf, kalau pakai qaf, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Berarti kita minta jalan yang lempeng nih, yang benar. Tapi kalau kita tukar dengan huruf qaf, kadang kalau kepladuk wajar ya Pak. Ihdinas siratal mustaqim, pakai kaf. Kalau mustaqim itu berarti bukan tunjukkan kami ke jalan yang benar, tapi tunjukkan kami ke jalan apa? Katroy apa sih? Buat ngerek tuh, kerekan timba. Nah, jauh ya. Nah, itu jangan sampai tertukar. Yang penting hurufnya kita ingat. Di sini bukan huruf kaf, tapi huruf qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Nah ini bukan siratal ladzi, bukan huruf sin. Nah, ya kan? Yang sering kita baca rata-rata keburu-buru bacanya siratal ladzina, siratal ladzina. Dan sod monyongin aja mulutnya. Siratal ladzina, bukan siratal ladzina. Habis alif lam pasti hurufnya zal, bukan jim. Bukan siratal ladzina. Nah, itu huruf jim, tapi hurufnya zal, zal. Zal. Jim zal zai zo. Jim zal zai zo. Zo, ingatin tuh, beda-beda. Ya. Tapi di situ hurufnya zal, bukan al-laji tapi al-ladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi siratal ladzina, bukan lajina, ladzi, la zal, zal. Zal, bukan jim. Kadang-kadang kita buru-buru siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta. Jangan dimutlakan dengan huruf jim. Kalau kita belum bisa merubah dengan mahorjul huruf tapi lidah kita masih kaku bentuknya dengan jim, ingatin bahwa di letak ini adalah hurufnya zal. Zal. Zal, bukan jim. Nah terus kalau misalkan kita jadi imam nih Pak, bacaan kita satu salah, bagaimana tuh Pak? Tanggung jawab. Karena apa? Al-imamu dominun wa yatahambalu wa qiraatil ma'mum. Imam itu penanggung jawab dari keseluruhan bacaan makmum. Jangan nekat Pak kalau jadi imam. Zal aja belum bisa ditukar dengan jim terus jadi imam. Kalau nggak ada kepaksa boleh. Kalau udah kepepet boleh. Nggak jadi masalah ban gundul juga. Walaupun ban bocor juga yang penting sampai. Gitu. Intinya kalau memang nggak ada. Daripada kecebur. Ingetin, bukan jim tapi zal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Alif ain ain. Bukan alif alif ain, bukan. Kalau di awalnya alif pasti duanya ke ujungnya ain. Ingat ini.
Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim, bukan an'amta alaihim. Nah, salah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil magh. Nah, ini kadang-kadang jadi kol-kolah nih. Ghin. Ya. Ghairil maghdu. Nah, salah. Ghin itu bukan huruf kol-kolah. Kalau huruf kol-kolah adalah qaf, ta, ba, jim, dal. Ghin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Memang ribet di huruf ghin. Ghin itu ribet, adanya di sini. Kadang-kadang kita bisa udah di sini, keluarnya mantul. Jadi ghairil magh. Magh, jangan dipantulin huruf ghin. Maghdu. Ghin, abis ghin hurufnya don. Don, waw. Ini yang sering kebuang. Huruf mad asli itu ada 2. Mad tobe'i. Ada 3. Alif, waw, ya, ada 3. Ada 3. Alif, waw, ya. Di situ bukan huruf dal ketemu waw, tapi dhad ketemu waw. Jadi ghairil maghdu, ngonyongin aja mulutnya. Kalau ghairil maghdubi jadi huruf dal. Kita tuker tuh. Jadi harusnya hurufnya dhad itu adalah huruf mad asli. Kalau mad asli panjangnya 2 harokat. Kalau belajar saya mah dulu bukan mad asli, saya mah keingetan dari anak saya aja. Pak, itu huruf mad asli. Huruf mad asli apa sih, nak? Mad tobe'i. Ya dah, ikutin. Kalau saya mah belajarnya mad tobe'i, dulu mah bukan mad asli. Ya, benar ya? Alif, waw, ya. Jadi ghairil di depan dhad ada huruf waw, harus panjangnya 2 harkat, bukan ghairil maghdubi, tapi ghairil maghdubi alaihim. Nah, harus dipanjangin 2 harokat, wawuhnya jangan dibuang. Walau di atas dod ada tasdid, harus 1,5 harkat, bukan waladolin tapi walau harus ditekan. Waladdallin. Di akhirnya pun di atas lam ada tasdid, harus ditekan kembali. Kenapa sih di atas dod harus panjang? Itu hukumnya mad wajib mutakol khalimi, harus 6 harokat. Kalau bacanya buru-buru bolehlah 4 harkat. Tapi di situ memang harus beda sendiri. Tapi kalau kita bacanya santai itu harus 6 harokat. Nah, itu wajib mutlak. Ya, kadang-kadang kita kan kalau sholat sunnah dikejar sama buru-buru, bukannya kita ya. Ingatin, Rasulullah SAW baca mau sholat sunnah, mau sholat fardu, baca suratul Fatihahnya ayat demi ayat. Nggak pernah diwasol. Toh kalau diwasol pun caranya kita harus tahu. Jangan napas nggak dibuang, ukurannya harus wasol, tapi bacanya seperti diwasol. Susah nih. Jadi hurufnya itu mati, hurufnya itu hidup dibikin mati. Tapi seperti diwasol. Nah bagaimana tuh? Saya nggak ngerti deh jadinya. Contoh. Pada saat sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu diwasol. Terkadang dengerin gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Fatihah khusus untuk sholat 1 ayat 1 ayat. Kalau sholatnya fardu itu masuknya di dalam rukun kauli. Bacanya kita dapat sunnah. Sunnahnya Rasulullah bacanya 1 per 1 ayat 1 ayat.
Jangan diwasol. Dia mah lama. Sekarang kita berbandingkan, Pak. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah sama manusia lebih banyak mana? Sholat kita, sholat sunnah paling lama-lamanya 2 rakaat 4 menit. Itu pun bacaannya masih blepetan. Mudah-mudahan hanya sekedar mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saya mengingatkan, tolong baca Fatihah itu harus diperbaiki. Insya Allah saya nggak tes satu-satu, Pak. Harus diperbaiki, ingat ya Pak. Begitu pulang, berarti ini hurufnya ini hurufnya ini. Kalau panjangnya 2 harokat seperti ini, kalau tasdid tekannya 1,5 harokat. Kalau kita merubah huruf ha dan ha, gitu misalkan, itu akan merubah arti. Qaf dan kaf. Lalu kalau misalkan kita jadi makmum, salah satu imam tidak mau merubah keseringan seperti itu. Yang lalu kita udah bahas dengan mufarraq. Kalau bisa, si fulan imamnya seperti ini, bacaan ini salah. Kita cari masjid yang lain, musola atau musola yang lain yang imamnya lebih baik. Karena sholat yang akan pertama kali akan dihisab. Awwalu ma yuhassabu sholat. Kata orang Kalimulia kemarin saya dapatnya kayak gitu tuh. Jadi kalau sholatnya itu jangan pernah terburu-buru, apalagi masalah sholat fardu. Fatihah adalah rukun kauli. Rukun kauli yang paling sulit adalah Fatihah. Mungkin hanya itu saja dari saya, sekedar mengingatkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengerjakan ibadah terutama dalam sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.